Tipramotha bodolni engai batanai choprojak koktoma mane koktoma thumna thangtani bishalgor thanawo barjamanja khoroksha naima thangte CRPF joan rok bai sak nangya khuk nangya khlaijakka bishalgor press club ni tangphangno khobai khorokbori koktoma thumnai rok tangsalni horni damsha tamai shoti thamsi tamani jorawo saimanjaka bishalgor Tipramotha bodolni engai batanai Shaho Alam Mia naima thangrok bai choprojak kokshil samung manai bishalgor thanawo koktoma thumna thangka bishalgor press club ni tangphang Islam Shoh Rashel Ahmed Kumar Gorov Rai Olok Ahmed Chaudhary Jepro Borok Koktoma Thumna Thango Apuruno Bishalgor Thanani Barja Manjak Naimathang Tangphang Koktoma Thumnai Rokno Khukhamia Shaka Shaknangya Khuknangya Hanka Aboni Logi Borokno Ringai Shikri Shogrobo Khlakya Azorawo Bishalgor Press Club ni Tangphang Tajul Islam Logi no Hankor Fani Thani Thangai Patimani Kokrok no Shaikya Okoktoma Mankeno Bishalgor Thanani Ongkhori Phakya Barja Manjak Tangphang Badal Chandra Shahano Khobai Kubuni Naima Thangrok Tamoni Hanba Bishalgorni Joto Koktoma Thumnai Rokno Bini Gaza Mafia ni Simi Chengai Juda Thaini Rangnamani Koktoma Shalbrumno Kashoi Tongo Aboni Bagai Bo Koktoma Thumnai Rokni Biskango Mumcha Kok Saraglia Thiaba Tangsalni Horo Central Paramilitary Force Tai Naima Thangrokno Rohoroi Tipramotha bodolni engai batainai Shaho Alam Mia Choprojak mani Koktoma Thumnani Phakya Borokni Mangpili Tishanani Bagai Officer no Shairekha Bishalgor Thanani Usi Badal Shahani Dagi Mumbai A Officer Koktoma Thumnai Rokni Mangpili Tishana Phakya Tai Aboni Logi Borokno Khukhamia bai Kokbo Shaka CRPF ro Koktoma Thumnai Rokni mobile khoginana nibo Saitokha Kok Thaisa bai Shana Thangke Saimano CRPF Rokni Bishingtei Usi Badal Shaha Koktoma Thumnai Rokno Yagul Sunani Saitokha Tamoni Bagai Bono Kebengai Joto Koktoma Sajagai Tong Aboni Bagai no Graksalni Jorawa Koktoma Thumnai Rokni Bukhaktei Hankor Phani Thani deputation Runai Hanibo Sajaka सर कौन क्या आपने मुझे हाथ उठा सकते हैं सर आप हाथ उठा रहे हो आपने मुझे मारा है सर कोई नहीं मारा आपको कोई नहीं मारा है आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप कैसे ये कर रहे हो सर हमने मीडिया वाले भी है सर अरे सभी मीडिया वाले तो देख रहे हैं ना आप जबरदस्ती कर रहे हो लोगों को रास्ता रोक रहे हो क्या करें सर हमारा आने तो भैया मैं जाके एक्शन लूंगा सर पहले देखो मैं अगर एक्शन नहीं लूँ आप हमें मान नहीं सकते सर आप इधर आ जाओ आप हमें मान नहीं सकते सर आप हाथ नहीं उठा सकते जरा जाओ बताओ मैं एक्शन ले रहा हूँ कि नहीं आप हाथ नहीं उठा सकते हैं सर तुम इधर आ जाओ आपने हाथ उठाया हम पे सर क्या कंप्लेन करें सर मैं तो पहला कंप्लेन आपके नाम का करूंगा सर आपने मुझे हाथ उठाया सर पहला कंप्लेन मेरा आपके नाम का होगा मैं फिर आपके नाम का करूंगा मैं आपके नाम का পুলিশ স্যার কে মেরেছে আপনাকে কে মেরেছে আপনার হাত পড়ে স্যার আমাকে মেরেছে কি কারণে মেরেছে আপনাকে শুধু আমি রাস্তা অবরোধ করছি বলে উনি আমাকে হাত উঠিয়েছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে আপনাকে কি পুলিশ আপনাকে আক্রমণ করেছে হ্যাঁ আক্রমণ করেছে আপনাদের সামনে করেছে আপনাদের মিডিয়ার প্রচারের মধ্যে আছে আমি আপনার কাছে যাবো না আপনি মেরেছেন কেন আমাকে আমি আপনার বিরুদ্ধে এফআইআর করবো आपसे नहीं बात करेंगे हम उसी सर से बात करेंगे आपसे हम बात नहीं करेंगे आपने हाथ क्यों उठाया हमें अरे आप क्या लेके नहीं आ सकते इनको আমরা ছবি কেন তুলছেন আপনি আমরা ছবি কেন তুলছেন আপনি এই ধরনের আমাদের সঙ্গে এই ধরনের মানে দুর্ব্যবহার কোন সময় ধরে আরম্ভ করেছেন কি হয়েছে না কি হয়েছে আপনি এই ধরনের কেন আপনি আমাদের সঙ্গে এই ধরনের ইয়ে ব্যবহার করছেন কেন কি হয়েছে আপনারা ফালতু কথা না কি ফালতু আপনি কেন ছবি তুললেন আপনি কেন ছবি তুললেন আমার উদ্যোগ করতে আপনি কেন ছবি তুললেন আপনাকে পারমিশন দিয়েছে আপনি